آداب یہ چھے آکاشوانی شامچہ 6:15 تو 10 سیکنڈ سپدے تاریخ بوزنائے خبر گوڑچین ہیڈ لائنن پہ اخ نظر خارجہ وزیر ایس جے شنکرن دیت پریت صورتس من دہشت پسندی ہند اثردار طریقہ مقابلہ کرنے باپت افغانستانس ست رلت کام کرنے کس ارادس پھر چناو کمیشنن چھ بہارس مز اسمبلی چناون ہند گوڈنک مرحلہ باپت نوٹیفکیشن جاری کرمز بچاو وزیر راجناتھ سنگھن چھ آسٹریلیا کین تاجرن بھارتس من سرمایہ کاری ہز دعوت دسمز تو بھارت تو ویسٹ انڈیزس درمیان گندن دویمس ٹیسٹ میچس من چھ پنہ گوڈنک دہ بھارتن 2 وکٹن پہ 314 رن بنامز ون پیش خبرن ہند تفصیل خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن پریت صورتس مز دہشت پسندی ہند اثردار طریقہ مقابلہ کرنس مز بھارت تو افغانستان دس رلت میلت کام کرنے کس ضرورتس پہ زور دیتمت نوی دلی مز وون آز افغانستان کس خارجہ وزیر امیر خان متقیس ست اکس میٹنگ دوران خطاب کران تمو دشوی ملک چہ ترقی تو خوشحالی باپت پنس وعدس پہ ڈٹت We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity, and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. ات موقع پہ ون افغانستان خارجہ وزیرن تہند ملک دین کن تہ طاقتس افغانستان سرزمین دویمین ملکن خلاف استعمال کرنک یا تم دھمکاؤن باپت استعمال کرنک اجازت تم وون افغانستان بھارتس ست باہمی اعتماد تجارت تو لوکو پہ لوکن تام کین مستحق رابطن ہندس بنیادس پہ رشتہ قائم کرن یژھان Islamic Government of Afghanistan stands ready to create a mechanism of understanding between two countries. I am happy today that I am here in Delhi, and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level and in different areas increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. بہارس مز اسمبلی چناون ہند گوڈنک مرحلچ نوٹیفکیشن جاری کرنا آمز یت پہ گوڈنکس مرحلس مز 121 اسمبلی حلقن باپت نامزدگی ہند کاغذ داخل کرنچ عمل شروع سپزمز نامزدگی ہز عملہ ہز ویڈیوگرافی کرنے گوڈنکس مرحلس مز سپدِ نوِ رٮ۪تنہِ 6 تٲریخ شمالی تو جنوبی بہار کین ضلعن مز پولنگ وۄمیدوار ہیکن یم رٮ۪ت کس 17 تٲریخس تام پنٕنۍ نامزدگی ہند کاغذ داخل کرت امہ پتہٕ سپدِ دویمہِ دۄہ کاغذن ہز پرکھٲے تو 20 اکتوبر تام ہیکن ناو واپس ننہٕ یِتھ بچاو وزیر راجناتھ سنگھن وونمت بھارت خاص پٲٹھۍ مینوفیکچرنگ ہندس شعبس مز بنیادی ڈھانچہ کس اصلاحات کس اکس پازیٹو سفرس کن پکان سڈنی مز وون آز انڈیا آسٹریلیا ڈیفینس انڈسٹری بزنس راؤنڈ ٹیبلس خطاب کران تمو بھارت ون دنہچ ژوٗرِم بٔڑ معیشت بنیمٕژ تو ات وُژھٕ سان ترقی کرن واجنہِ معیشت سُنٛد درجہ تہِ حٲصِل تمو ووٚن پٔتمِس مٲلی ؤرِیس دوران مُلکُک بچاو پٲداوار 1,51,000 کروڑ رۄپیہِ تام ووتمُت بچاوک وزیر مملکت سنجے سیٹھن کور آز ممبئی مز یو کے ہندس پنس ہم منصب ورنن کوکرس ست ملاقات ات دوران کور تمو دشوین ملکن درمیان بچاو کس شعبس مز اتھواسس پوشر دنس متعلق معاملن پہ خیالن ہند تبادلہ حکومت دس گھریلو استعمال کس بجلی ہندس سامانس پہ GST شرحن مز کمی کرنے ین کے اعلان ست الیکٹرانک صنعت بڑ راحت میجمز ڈبہ بند نمکینس پاستا نوڈلس چاکلیٹس کافی پیکڈ ماز کارن فلیکس تھن تو گیو ہِوین دۄہدِش کٮ۪ن چیزن پہ GST کم کرت صرف 5% کرنا آمت ایئر کنڈیشننگ مشین ٹیلی ویژن ڈش واشنگ مشین لۄکچن گاڑین تو موٹر سائیکلن پہ GST 28% پہ کم کرت 18% کرنا آمت GST متعلق یہ پیغام
جموں کشمیر کی پہچان پشمینہ شال، کانی شال، قالین، پیپر ماشی، لکڑی کے فن پارے، بسولی پینٹنگ اور دیگر کئی دستکاری مصنوعات۔ اب خریدیں صرف 5% GST کے ساتھ، کم قیمتیں، آسان خریداری، دستکاروں کے لیے نئی امید، GST کی شرح میں کمی، روایتی فنون کی ترقی۔ ملکس مز انامتو GST اصلاحاتو ست عام لوک بڑس پیمانس پہ فائدہ تلان، پیش کینچن لوکن ہند تاثرات۔ 4 سال سے میرا پلاننگ تھا کار لینے کے لیے۔ ابھی GST کا بات کریں تو ابھی GST میں بہت بینیفٹ مل رہا ہے، اس لیے ہم نے کار لے لی۔ پورے پریوار کے ساتھ میں کار لینے کے لیے ادھر آیا ہوں۔ ابھی کافی ٹائم سے سننے میں آ رہا تھا کہ 21 کے بعد GST پر کچھ کم ہونے والی ہے GST، تو اس کو لے کر کے پلان کیا ہوا تھا کہ GST کم ہونے پر اسکوٹی خریدوں گی، تو آج کم بھی ہو گیا ہے۔ اب اس کے لیے ہم لوگ بہت خوش بھی ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی اپنا ایک بجٹ ہے اس کے اندر ہم لوگ اب کچھ سپنے کو پورا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ماننیہ پردھان منتری مہودے کو بہت بہت دھنیہ واد کہنا چاہتی ہوں۔ نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت سماج نشہ لانس نش دور تھونہ باپت درست ملکس مز پریت سترس پہ کوشش جاری، وزیر اعظم نریندر مودی سن پیغام۔ نشہ اور ڈرگس لینے کی عادت سے پریوار آرتھک روپ سے بھی تباہ ہو جاتے۔ سے نو ٹو ڈرگس۔ جموں کشمیرس مز نوجوان امہ لانس نش دور تھونہ باپت ون لازمی اقدامن متعلق ماسٹر پرمجیت سنگھ پالین آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران۔ أزِکۍ نوجوان کی تم گژھن کھیل کودس منٛز حصہٕ نیُن، تم گژھن تمن دوستن یارن سۭتۍ وابستگی تھاون، تم گروپن سۭتۍ گژھُن یم ڈرگس نش دور آسن۔ تم علاوہ یمن مٲلۍ ماجن یا بچن پانہٕ ؤنۍ دوٗرِ چھِ، یا اور چھُ بچہِ یِوان سُہ چھُ کمرس منٛز کھژان کُنی چٹکن دِوان اندر بیہوان، تمن سۭتۍ کتھ کرُن ییٚمہِ سۭتۍ تم بچہِ سمجھن آز چھِ یم فرینڈلی پیرنٹس یم سٲنۍ جذبات سمجھن، یا تم مٲلۍ ماجہِ چھِ گژھان اویئر کہ سون بچہ سۭتۍ کوٚت چھِ گژھان، کیاہ چھِ کران یم، تم گژھن پانہٕ ؤنۍ اکہِ دٔسۍ سمجھن آسان۔ 69 نیشنل سکول گیمن تحت آواز سری نگر انڈر-19 فٹ بال ٹورنامنٹ فائنل میچ TRC گراؤنڈ سری نگر گند۔ فائنل میچس مز دِژ کیرلاہن میگھالیہ 0 مقابلہ 2 گولو ست شکست۔ بیس أکس میچس مز ہارنو جموں کشمیرک ٹیمن منی پور 3 مقابلہ 4 گولو ست، تو یت پٲٹھۍ زیوٗن جموں کشمیرن لۄیہِ ہُنٛد میڈل۔ منی پورس چھےٚ ٹورنامنٹس مز 4م جاے حٲصِل سپٕزمٕژ۔ اتھ دوران یوتھ سروس اینڈ سپورٹس محکمہ جموں کشمیرک ڈائریکٹر جنرل انورادا گپتان انڈر-19 فٹ بال ٹورنامنٹ کامیابی سان اند واتنس پہ تمام کنوینرن تو مختلف کمیٹی ہندین ممبرن ہند شکریہ کورمت۔ انڈر-19 فٹ بال ٹورنامنٹس مز شامل مختلف حصوں پہ آمتو کھلاڑیوں نیو چکہ چاو سان ات مز حصہ، پنن خیالاتن ہند اظہار کران وون کینژو کھلاڑیوں تو کوچو۔ My name is Habib. I am from Tamil Nadu, and this is my first time participating in SGFI school games. I like this atmosphere in Jammu Kashmir. It's very cool for our first time we are playing in this type of atmosphere and temperature. We played in 7 degrees Celsius, and the accommodation and the food is also good, and we like the way of every characters. Under 19 ہے تو یہیں سے نیکسٹ انڈیا ٹیم کے پلیئرز نکلنے ہیں، تو آئی تھنک بگ تھینک یو گورنمنٹ کو، JNK میں اسپورٹس اتھارٹیز کو یہ آرگنائز کرنے کے لیے۔ آئی تھنک جہاں بچے رہ رہے ہیں۔ آج ذہنی صحتس اہمیت دنک عالمی دہ۔ ازکی دہ ذہنی صحت برقرار تھونہ باپت لازمی اقدام وتلاونہ یوان۔ وزیر اعظم نریندر مودین امہ دہ کے حوالہ اکس پیغامس مز وونمت زِ یہ دہ اسہ یہ حقیقت ژیتس پاوان زِ انسان گژھِ ذہنی طور تندرست آسن۔ آج ڈاکو قومی دہ۔ ازکی دہ پتمن 150 ورین دوران ملکس مز ڈاک محکمک رول وتلاونہ یوان۔ جموں کشمیرس مز ووت نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر آز آرٹیفیشل ذہانس متعلق 5 دہن ہند ورکشاپ اند۔ NIT چہ انچارج ڈائریکٹر پروفیسر روحی ناز میرن یم زن ات موقع پہ خاص مہمان سند حیثیت موجود اس، بٲگراوِ ورکشاپس مز شامل 95 شریکن مز سرٹیفکیٹ۔ تمو دیت شریکن پہ زور زِ تم روزن پننس پانس پائتھن پروگرامنگ ہوِ نوِ ٹیکنالوجی ست اپڈیٹ کران۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی محکمس مز اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ثانیہ ظہور یس زن امہ ورکشاپچ کوآرڈینیٹر تہ چھ، ون آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران۔ یہ ایک ورک شاپ تھا پائتھن فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اینڈ اس میں ہم نے ہائبرڈ موڈ میں رکھا تھا۔
तो ये ऑनलाइन भी था और ये ऑफलाइन भी था। पाइथन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत सारी एप्लीकेशंस की एग्जांपल भी दी है इसमें। पार्टिसिपेंट्स हमको डिफरेंट फील्ड से आए। हम अमूमन क्या करते हैं कि हम थ्योरी सीख के प्रैक्टिकल पे फोकस नहीं करते हैं, बट आजकल जो दुनिया है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहा है। जब तक आपको एक हैंड्स ऑन ना हो, एक टेक्निकल हैंड ना हो, तब तक आपका पढ़ना एक इनकम्प्लीट है। यम खबर छो तय आकाशवाणी पे बोजान। भारत तो वेस्ट इंडीज दरमियान गिंदन दोमिस टेस्ट मैचस मज आस भारतन गोडनुक दो अंद वातनस पे दहली हिंदिस अरुण जेटली क्रिकेट मैदानस मज 2 विकेटन पे 318 रन बनामच। यशस्वी जयसवालन 163 रन बनवित नॉट आउट। अम ब्रोह भारतीय कप्तान शुभमान गिलन टॉस जीनित गोड बैटिंग करनुक फैसलो कोरमुत। अमरीकान नव तैयार करने आमते नवीन तर्ज किस औसत दूरी हिंदिस हवा पे हवास मज वार करन वल मिसाइल पाकिस्तान सप्लाई करने इन कथ निश इनकार कोरमुत। अकिस वजाहती बयानस मज भारतस अंदर अमरीकी सफारत खानन जोर दित वोनमुत जे अमरीका किस गैर मुल्की मिलिट्री फरोख्त किस कंट्रैक्टस मज छन हालिश तरमीम पाकिस्तानस नव हथियार निजामच मुंतकली। ये वजाहत तिमन इतलान हंदिस सिलसिलस मज ब्रोह कुन आमज यमन मज यह वन आमुत जे पाकिस्तान तिमन मुल्कन मज शामिल करना आमुत यमन नव तर्जिक औसत दूरी हिंद हवा पे हवास मज वार करन वल मिसाइल फराहम करने इन। काबुलस मज रात सपदेमतो वारियाहो धमाको पत्तु पाकिस्तान तो अफगानिस्तान दरमियान कशीदगी ड्रामाई शक्ल अख्तियार करमज। धमाको सद गो मशरकी काबुलस ये सरकारी दफ्तर तो हाकिमन हंद रिहाइश गाह माहौल खराब। तालिबान सरकारी तर्जुमानन वोन यमन हमलन हुंद तस्दीक करान जे तिमो अमि जांच शुरू करमज। यम धमाक सपद पाकिस्तान कौमी असम्बली मज बचाव वजीर ख्वाजा आसिफ सिंध तमे शदीद बयान की कैंच घंट पत यथ मज तिमो सफारती सुथरस पे अकि बड़े शिटनारच कथ करमज अस। दहली सरकारन आज कौमी दारुल हुकूमतस मज ग्लोबल वाइल्ड फायर फेरुक दस तुलमुत। अत तकरीबी खताब करान वोल दहली हिंद सकाफत सयाहतक वजीर कपिल मिश्रान जे अमि तकरीब सती जंगलत जिंदगी तो सयाहती इको निज़ाम बाबत शहरच सलाहियत वतलावन। तमो वोन जे दहली हुंद ज्यादा खोत ज्यादा जोन तारीखी तो आसारी कदीमा चन जायन पे रोजान। बचाव वजीर राजनाथ सिंहन वोनमुत जे भारत खास पट मैन्युफैक्चरिंग हिंदिस शोबस मज बुनियादी ढांच किस इस्लाहात किस अकिस पॉजिटिव सफरस कुन पकान। सिडनी मज वोन आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इंडस्ट्री बिजनेस राउंड टेबलस खताब करान तिमो जे भारत वन दुनिया चूरिम बड़ मैशत बनेमज तथ वुसान तरक्की करन वाजन मैशत सुन दर्जे ते हासिल। तिमो वोन जे पतमिस माली वरियस दौरान मुल्कुक बचाव पैदावार 1,51,000 करोड़ रुपये ताम वोतमुत। खबर अंद वातनावन ब्रोह हेडलाइन पे ब्याख नजर। कर्ज वजीर एच शंकरन दुत प्रथ सूरतस मज दहशत पसंदी हुंद असरदार तरीक मुकाबल करने बाबत अफगानिस्तान सत रलित काम करने किस यरादस फ्योर। चुनाव कमिशनन बिहारस मज असम्बली चुनावन हंदे गोडनिक मरहल बापत नोटिफिकेशन जारी करमज। बचाव वजीर राजनाथ सिंहन ऑस्ट्रेलिया कन ताजरन भारतस मज सरमाकारी हंज दावत दिसमज। तो भारत तो वेस्ट इंडीज दरमियान गिंदन दोमिस टेस्ट मैचस मज पन्ने गोडनिक दो भारतन 2 विकेटन पे 318 रन बनामच। अत वोत कशरन खबरन हुंद यह बुलेटिन अंद। शाम 7:30 बजे बूझू तुम आकाशवाणी श्रीनगर पे कशरन खबरन हुंद बुलेटिन। तोताम असिन इजाजत। खुदा हाफिज।